मेरा नाम मोहम्मद एजाज़ुल्लाह मुग़ल है जी, और ये मैं ट्रक आर्ट से वाबस्ता हूँ। तो ये मेरे बुज़ुर्ग हाजी बीबर रहमान साहब भी ट्रक आर्ट करते थे, और ट्रक आर्ट की जो स्टार्ट है वो 1952 है ट्रक आर्ट की, और 1956 से वो कर रहे थे, और 2018 में उनका इंतकाल हुआ, और 2000 से मैं उनके साथ जो है ना ये काम कर रहा हूँ। और उससे पहले मैं प्लास्टिक सैन, न्यून सैन, बैनर, बोर्ड, स्क्रीन प्रिंटिंग और इस तरह का काम करता था। और बुज़ुर्ग होने के नाते से हाजी साहब जो, क्योंकि मेरे वालिद साहब थे, वो सीढ़ियाँ घोड़ियाँ नहीं चढ़ सकते थे, तो इस वजह से फिर उन्होंने मतलब घर से जब ट्रक आर्ट स्टार्ट किया ना, तो उस ज़माने में यानी घर से कोई टूटे फूटे बर्तन गड़ा, कोई प्लेट या कोई मग्गा कोई चीज़ उठाई और उसको पेंट किया, और कोई आया किसी ने देखा तो उन्होंने कहा जी बड़ा खूबसूरत लग रहा है, तो उन्होंने उनको गिफ्ट कर दिया। यानी कि एज ए ये जैसे ये काम हुआ है ये बर्तनों पे, मुख्तलिफ़ चीज़ों पे, तो ये इंट्रोड्यूस करने वाले ये मेरे वालिद साहब थे, क्योंकि उम्र की एज के हिसाब से वो ट्रकों पे काम नहीं कर सकते थे। आज तो हर बंदा कहता है कि मैं ट्रक आर्ट करता हूँ, और वाकई करते हैं, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन ये मेरे बुज़ुर्गों ने इसको स्टार्ट किया। और अगर इसकी तफसील में जाएँ तो इसको काम करने वाले 4 लोग थे। एक जेलम से 2 भाई थे, यासीन उस्ताद और आज़म उस्ताद, जो कि पैदल चल के आए थे, बेशक वो बोर्ड पेंटर थे। और एक इधर इंडिया के रहने वाले थे भैया बदवा उस्ताद, रामपुर के रहने वाले थे। और एक टक्सला के थे जो कैलीग्राफर थे, रफ़ीक उस्ताद। उन्होंने इस काम को स्टार्ट किया। यानी कि ट्रक आर्ट आपको आज जो बहुत कलरफुल नज़र आ रहा है ना, ये कलरफुल नहीं हुआ करता था। ये बिल्कुल सादी सी एक प्लेट हुआ करती थी, एक गुड्स का नाम होता था और कुछ भी नहीं। जब ये 4 आदमी आए, और 4 आदमी बेशक तो वो एक दूसरे की कंपटीशन थी, लेकिन वो एक तरह का खुंदक से देखते थे कि ट्रक आर्ट में यानी कि जिद्दत या चीज़ें कौन सी बढ़ाई जाएँ। अगर किसी ने कोई लिखाई लिखी तो उसके साथ शेड लगा दिया, और अगर किसी ने कोई किसी बंदे का नाम लिखा या गुड्स का नाम लिखा तो उसके साथ फूल बना दिया। यानी उस ज़माने में ट्रक आर्ट इंतहा मुश्किल था, क्योंकि लकड़ी के पट्टों के ऊपर काम किया जाता था। आज तो हर चीज़ रेडीमेड मिलती है, वो चीज़ लाओ, उधर से काटो, और या वेल्डर या कोई भी कारपेंटर उधर आके पुटीन लगा के रंग लगा के स्टार्ट कर देते। यानी कि जो ट्रक आर्ट इंतहा मुश्किल था, आज बहुत आसान है। और एक माज़रत के साथ, अफसोस के साथ, कि जो ट्रक आर्ट आज पूरी दुनिया में पजीराई है, इसकी पजीराई ऐसे नहीं है। यानी कि ये पहले बाहर के ममालिक में गया है, लोग मुख्तलिफ़ लोग इन लोगों को, आर्टिस्टों को, कामों को लेकर गए हैं, फिर पाकिस्तान में आके ये यानी कि हुआ है। आज भी यानी कि उस ट्रक आर्ट की वो वैल्यू या वो चीज़ नहीं, पूरी दुनिया में माना जाता है कि ट्रक आर्ट बहुत अच्छा है। लेकिन अफसोस के साथ मुझे एक और चीज़ दुख होती है कि कल को अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जैसे बोर्ड पेंटर ख़त्म हो गए, कैलीग्राफर ख़त्म हो गए, सलमा लैन के लोग ख़त्म हो गए, मुख्तलिफ़ बड़े बड़े आर्टिस्ट शोरा ख़त्म हो गए। इसी तरह अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि ये भी खाली मीडिया या मुख्तलिफ़ चीज़ों की हद तक रहे थे। मुझे तो ऐसे है कि मैं पहले बोर्ड पेंटर ही था, लेकिन मेरे बुज़ुर्ग जब सीढ़ी घोड़ी चढ़ नहीं सकते थे तो फिर मजबूरन मुझे उनके साथ करना पड़ा। अब जितना यानी कि ये ट्रक आर्ट की प्लेटें आप देखी होंगी, मुख्तलिफ़ चीज़ें, मैं दिन ब दिन नई से नई चीज़ें ये करता रहता हूँ। ये गिलास देख लें, इसको काट के मैंने तो ये तख्ती पे लगाया। यानी कि ऐसी नई से नई कोशिश करता हूँ कि नई से नई वैरायटी हो। और इसको मेरे साथ मेरी बेटी भी करती है, बेटा भी करता है, मेरा भतीजा भी करता है, काफ़ी सारा हमारे फैमिली में हम काफ़ी सारे लोग करते हैं। तो मेरी दुआ है मालिक से कि अल्लाह करे कि ये और आर्टों की तरह खाली किताबों में या मुख्तलिफ़ जगहों पे ना रह जाए, अल्लाह ना करे। पहले हम रावलपिंडी में थे, रावलपिंडी में हमारी तकरीबन 35 साल शॉप रही है, मेरे बुज़ुर्ग वहाँ करते रहे हैं। फिर मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से
وہ ہمیں پھر مختلف جگہوں پہ یعنی کہ حالات کی وجہ سے مختلف جگہوں پہ جانا پڑا. پھر اب میں اس جگہ پہ بیٹھا ہوں یعنی کہ لوک ورثہ میں بھی ہمارا ڈسپلے ہے اور مختلف جگہوں پہ میں مطلب ایونٹ وغیرہ بھی لگاتا ہوں، ایگزیبیشنیں اور اس طرح کے پروگرام، کوئی مطلب کوئی کسٹمر کوئی کسٹمائز چیز کے وہ بھی کرتا ہوں. تو آج میں ادھر بیٹھا ہوں. روزی رزق وہ کہتے ہیں جس طرف کی ہوا ہو بندے کو چلنا اس طرف چاہیے. اگر اس کے مخالف آپ چلو گے تو آپ تنگ بھی ہوگے اور پریشان بھی ہوگے. لہٰذا آپ جس طرف کی ہوا ہے، جہاں مجھے ہوا لے جاتی ہے میں وہاں پہنچ جاتا ہوں، اور میرے بچوں کا رزق جہاں ہوتا ہے الحمدللہ وہ مجھے مل جاتا ہے. پینٹنگیں تو بے شمار میں نے کی ہیں. میں نے مطلب اب ہاتھوں پہ گنانا شروع کر دوں تو ایک صبح سے دوسری صبح ہو جائے. لیکن ایسا ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو یادگار ہوتے ہیں. ایک بیکری کا میں نے کام کیا تھا، 14 دن میں نے کام کیا تھا اور دن رات میں کام کرتا رہا کہ یہاں تک کہ سردی کی یہ جو ابھی سردی کی جو راتیں ہیں تو ہاتھ میں ایسے کام نہیں کرتے تھے، ہاتھ کپ کپاتے تھے. تو وہ کام تھا جو میں نے بہت بڑا انٹرنیشنل لیول پہ کیا تھا. تو الحمدللہ ایسے کافی سارے کام ہیں، مطلب مختلف امبیسیوں کا بھی کام کرتا ہوں. اگر گوگل پہ آپ سرچ کریں فوکسی شہزادی تو بائی روڈ یہاں سے فوکسی شہزادی گئی ہے، وہ مطلب پیرس میں ہمارا نام پریزنٹ کر رہی ہے ہمیں. تو بے شمار ایسے کام ہیں امبیسیوں میں، مختلف ایسے کام ہیں، بڑے بڑے کام ہیں. اگر نام میں گنوانا شروع کروں تو ٹائم کم ہو جائے گا تو باتیں بڑھ جائیں گی. اور میں تو الحمدللہ مطمئن ہوں جب تک تو میری جان میں جان ہے میں تو ایفرٹ کرتا رہوں گا. لیکن ایک ٹائم آئے گا کہ میری جان کہاں تک کام کرے گی. ایک دن ہوگی کہ پھر مجھے بھی سکون کی ضرورت ہوگی. تو میں کہتا ہوں کہ اگر اس میڈیا کے توسط سے کوئی لوگ انسٹیٹیوٹ بنانا چاہیں، کوئی ایسی چیز بنانا چاہیں، کوئی ہمارے ساتھ چلنا چاہیں تو یہ کام یعنی کہ خالی یہ نہیں ہے کہ 1-2 دن کی کلاس کرائی اور ٹرک آرٹ کی کلاس ہوگی. یعنی کہ کوئی ایسا لیول ہو جیسے مختلف تھیسز ہیں، مختلف چیزیں ہیں. بچے آتے ہیں ہمارے پاس تھیسز کے لیے بھی آتے ہیں، لیکن وہ ظاہری بات ہے ان کے سر پہ اور کافی سارے بھی بوجھ ہوتے ہیں. صرف انہوں نے ٹرک آرٹ یا مختلف چیزوں کی تھیسز تو نہیں کرنی ہوتی. یعنی کہ کوئی ایسے لوگ آئیں جہاں جیسے اکیڈمیز ہیں مختلف، یعنی کہ آرٹسٹ جیسے ختم ہوتے جا رہے ہیں. تو اللہ نہ کرے کہ یہ کام بھی ایک دن ختم ہو گیا تو یہ بس پھر نہیں. وہ پڑھائی کی طرف زیادہ ہیں، وہ ہم سے ایڈوانس ہیں. ہم یعنی کہ جیسے اپنے استادوں کے پاس ہم نے ٹائم گزارا ہے نا، تو اگر ہم نے 5 سال اگر ان کے پاس گئے ہیں نا تو 5 سال 3 سال انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ چائے لے کر آؤ، یہ کرواؤ، صفائی کرواؤ، ستھرائی کراؤ. یعنی کہ آج کل کا بچہ جو ہے وہ بہت ایڈوانس ہے. وہ کچھ چیزیں مطلب یوٹیوب سے گوگل سے سرچ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں مطلب اس کو ایک دم سے شروع کر دوں. تو کوئی بھی کام ہے وہ ایک دم سے نہیں ہوتا. اگر کسی چیز کی ریاضت بار بار کرتے رہیں گے تو وہ کام میں تب نکھار آئے گا. 1-2 چیزیں کر لینے سے اگر میں ایک کام ہے کوئی اچھا کر دوں گا، اگر مجھے اس طرح کے 100 کام یا 1000 کام کرنے پڑیں تو جا کے میری وہ جتنی اچھی سے اچھی پاور ہے وہ ختم ہو جائے گی. کیونکہ میرے دماغ کے اوپر بوجھ آ جائے گا کہ میں نے 1000 کرنے ہیں. 2 4 6 تو بندہ اچھے سے اچھا کر لیتا ہے. جب پروفیشنل میں بندہ آتا ہے تو پروفیشنل میں پھر میں کم از کم اپنا جو مائنڈ بتانا چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ہر دفعہ کچھ نہ کچھ ایک نئی چیز سیکھ رہا ہوتا ہوں، نئے لوگوں سے بھی پرانے لوگوں سے. اس سے پہلے میں نے بولا ہے نا کہ نیون سائن کا زمانہ تھا، بہت عروج کا زمانہ تھا، وہ کیا پھر وہ ختم ہوا. پھر پلاسٹک سائن کا زمانہ آیا، وہ شروع کیا، پھر وہ ختم ہوا. پھر یعنی کہ بینر بورڈ اسکرین پرنٹنگ جتنا یہ بورڈ لائن آرٹ لائن کی جتنی لائن ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ مجھے کچھ زیادہ تو نہیں آٹے میں نمک کے برابر ضرور آتی ہیں. جی یہی وجہ ہے کہ میں نے جو پرانے کام جو میں نے سیکھے ہوئے ہیں کچھ چیزیں یعنی کہ مجھے اپنے استادوں سے یعنی کہ جو کچھ چیزیں اہل دل یا اہل محبت ہوتے ہیں یا اہل نظر ہوتے ہیں وہ چیزیں میں نے اخذ کی ہوئی ہیں. جو کسٹمر الحمدللہ ایک دفعہ آتا ہے تو وہ ضرور جو ہے نا ضرور کیا وہ بار بار آنے کی کوشش کرتا ہے. کئی لوگ ایسے لوگ ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ ان کو کام ہی نہیں آتا، اور واقعی کام تو ایک سمندر ہے، کام تو ہمیں واقعی نہیں آتا. یہ تو ہم اپنے بچوں کی دال روٹی کما رہے ہیں. اور مختلف لوگ لے کے جاتے ہیں نا بچے. ایسا ہے کہ جیسے دیکھو ابھی 2020 ہوا ہے تو وہاں لوگ گئے ہیں، مختلف لوگ گئے ہیں. اس میں اب یہ ہے نا کہ ہمارے آرٹسٹوں کے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں.
चैम्बर के हम मेंबर नहीं बन सकते, NTN हमारे पास नहीं होता, और बैंक अकाउंट्स मुख्तलिफ़ चीज़ें तल्लुकात तो हैं, लेकिन हर बंदा जो मिडल मैन होता है वो बंदे को कैश करने की कोशिश करता है। तो बेशुमार गैलरियों में पड़ा हुआ है, ये बात नहीं है, लेकिन वो हमारा नाम नहीं है। जब हमने एक चीज़ की कीमत ले ली है, मैंने अगर एक चीज़ की 100 रुपया कीमत ले लिया है तो समझ लो कि मैंने अपना आप वो चीज़ बेच दी है। अब वो $1000 में बेचे या 1000 पाउंड में बेचे, वो उसकी होगी है। यंग जनरेशन में बहुत टैलेंटेड बच्चे और बच्ची हैं, सिर्फ जो है ना ऐसे अदारों की ज़रूरत है, इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है। अब मेरे बुज़ुर्गों के पास जो है ना किसी ज़माने में लोग आते थे जो पंजाब टेक्स्ट बुक से थे, तो वो PhD अब जो बंदा करेगा वो ट्रक आर्ट ज़रूरी समझेगा, लेकिन करेगा। लेकिन अब मकसद ये है कि ट्रक आर्ट खाली पढ़ लेने से तो वो उसको नहीं मिलेगा ना। जैसे एक हाफ़िज़ है तो वो हाफ़िज़ हर दफ़ा अपनी दुराई मुकाता है, करता है मुख्तलिफ, यानी कि उसके प्रोसेस हैं, तब जाके उसको याद रहता है। अब एक बंदे ने सिर्फ एक दफ़ा, जैसे मैंने आम चीज़ कोई पढ़ी हुई है तो वो आम चीज़ एक दफ़ा ही पढ़ी है ना, जब बार बार मैं उसके ऊपर पढ़ूँगा, जब बार बार उसकी रिसर्च करूँगा, तब जाके उसके अखज़ मेरे ऊपर खुलेंगे, उसके अलावा तो नहीं खुलेंगे। और सिर्फ जो है ना यहाँ एकेडमियों की ज़रूरत है, मुख्तलिफ़ आर्ट कौंसलों में ये सिखाने की ज़रूरत है बकाया, यानी कि वो कहते हैं कि अभी देर नहीं हुई। अगर अल्लाह ना करे देर होगी तो फिर हम हाथों पे और उस चीज़ पे सोचते रह जाएंगे, अल्लाह ना करे कि ये काम एक टाइम हो के ये भी एंड हो जाए। नाज़रीन, आपने देखा कि ट्रक आर्ट जो है वो पाकिस्तान में एक अलग से अहमियत उसको हासिल है और उसकी एक अलग पहचान, और जो कि दुनिया भर में जो है वो अपनी मुनफरिद हैसियत की वजह से जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। और इस आर्ट में जो माहिर हैं, जो फ़नकार हैं, वो भी अपने जो है वो जोर दिखा रहे हैं। आप आते जाते देखते होंगे ट्रकों पर कैसे जो है नक्शनगारी की होती है, प्यारे प्यारे बेल बूटे भी बने होते हैं और पत्तियाँ भी जो है वो उन पर नक्श की जाती हैं, और साथ में उन पर जो है वो पोर्ट्स भी लिखी होती हैं, जैसे कि नसीब अपना अपना और क्रॉस कर या बर्दाश्त कर, इस हवाले से। और जो कि देख के जो है वो इंसान को इतनी हैरानी भी होती है और ख़ुशी भी होती है। और यही ट्रक जब जो है कतारों में खड़े होते हैं सरहद पे, तो सरहदों पे, तो वहाँ पे भी जो है वो देख कर पाकिस्तानी आर्ट को जो है वो बआसानी पहचाना जा सकता है। फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए चैनल 51।